Ano yung masakit sa likod mo? Ito? Ito? Ito. Upper? Yan. Tapos muna. Alin man sakit sa'yo? Ito? Dito turo ko lang. Yan. Ito. Oo. Taas pa konti. Dito? Oo, yan. Dito. Sige nga, try natin. Inhale, exhale ah. Okay. Inhale. Exhale. Dinidi ko pa. Ramdam mo? Oo. Sige, inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Napakawawak pa din naman. Inhale. Exhale. Ramdam mo? Sa taas lang. Sa taas lahat eh, no? Ay, nararamdaman mo. Sakit. Yan, masakit. Ha? Yan. Ito. Mabawasan mo ako naman. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Saka. Inhale. Mali kasi pwede kaya business na kamay sa dito. Yan. Kunin ko tong ulo mo ha. Relax ka lang ha. Yung ginawa ko inanay. Sabi ko sarap pag tumulo ko natin. Kaya makuha natin. Pero makuha natin. Relax. Ramdam mo? Ha? Upper back. Malis ka. Stretch mo muna pala. Pusod ka konti talaga. Yan lang talaga yung likod ko. Sige.